तो इधर ये भी फैक्ट। तो यहाँ पे तो आपको लड़ाई होना चाहिए कांग्रेस के तृणमूल के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा वैचारिक लड़ाई है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो बंगाल का विचार नहीं है। बंगाल एक सेकुलर प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे ही चटाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर और एक बात, यहाँ के हम लोग जान रहे हैं कि रायगंज चाकुलिया बिहार में रायगंज के एक एमएलए मोहित सेनगुप्ता का नाम प्राइमरी सिलेक्ट हुआ है। चाकुलिया में अली इमरान विक्टर और बिहार में एक एमएलए अमोल अचरजी। तो आप यहाँ पे मोहित सेनगुप्ता मौजूद है, बाद में जो प्रपोज कैंडिडेट अली इमरान अमोल अचरजी यहाँ पे नहीं आए आप मीटिंग पर। कोई दिक्कत नहीं, इससे डिटेलिंग की बात हम लोग आपस में कर रहे हैं, पार्टी के लोग हैं ना। ये 3 लोग तो प्राइमरी कंफर्म है। नहीं, कौन कंफर्म? आज के दिन में कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी के लिए, हम सबसे बात कर रहे हैं। कोई चौथा भी तो हो सकता है। नथिंग इज फाइनल। জনগণ ভোট দিতে পারে। জনগণ যদি চায় যে ভোট আমরা দেব, কোথাও জোর চুরি করতে দেব না, সেটাই হবে। জনগণের শেষ কথা গণতন্ত্র। বলছি কেন্দ্রীয়ভাবে বামপন্থীর সাথে আপনাদের জোট হচ্ছে না, অলরেডি ডিক্লেয়ার, কিন্তু রাজ্যের নেতৃত্ব সিপিএমের বলছে আমরা কংগ্রেসের সাথে বিভিন্ন বিধানসভায় আন্তরিকভাবে জোট করতে এখনো রাজি এবং আমরা তাই করব। শতরূপ ঘোষণা আমরা করেছে। একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে এবং সিরিয়াসলি লড়াই করবে। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, খারগেজি সবাই পশ্চিমবাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন, অন্যান্য নেতৃত্বরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কংগ্রেস একা সরকার গড়ার লক্ষ্য নিয়েই আমরা নির্বাচনটা লড়ছি। এখানে আমাদের কারোর সঙ্গে কোনো আঘাত হবে না। নির্বাচন পরবর্তী ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে হাত ধরবে। নির্বাচন পরবর্তী আগে দেখতে হবে বামপন্থীরা কি কটা আসন পাবে, কি শক্তি এদের আছে, সবটাই তো বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে না। সেই ক্ষেত্রে কি সম্ভাবনা রাস্তা খোলা রাখছে নির্বাচন? না, আমি বলছি নির্বাচনের আগে রেজাল্ট এন্ড আউটকামই হলো না, আমি গাছে কাটার গোফে তেল দিয়ে তো আমি বসে থাকতে পারবো না। আপনারা তো আস্থা রাখছেন যে আপনারা এবার সরকার করবেন, আপনারা তো দাবি করছেন। না, আমরা এককভাবে সরকার গড়ার জন্য লড়াইটা লড়ছি। কংগ্রেস এককভাবে সরকার লড়াই করার জন্য নির্বাচনটা লড়াই করছে।